बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद जो है नवाज शरीफ साहब टीवी पे जलवागर हुए। हम तो समझ रहे थे कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो उन पे NA 129 शायद जो उनका हल्का है जिस पे वो यास्मीन राशिद से इलेक्शन जीते थे फॉर्म 47 की मेहरबानी से, उस पे कोई अपने तासुरात देंगे या शायद वो ऐलान करेंगे कि जी मैं क्योंकि ये इलेक्शन में मेरे पे इल्ज़ामात आ रहे हैं तो मैं फिर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा और मैं इस्तीफ़ा देने आ रहा हूँ। वो तो आज भी जो है मुझे क्यों निकाला वाले जो है बयानिए पे आए थे और वो कौम को बता रहे थे कि मेरे दौर में जो है 104 का डॉलर था, पता नहीं कौन सी सब्जियां थी जो वो 10 रुपए की उनके दौर में थी, और वो और बिजली भी कह रहे थे मेरे दौर में सस्ती थी। तो मियाँ साहब उससे एक दौर पीछे चले जाएं, डॉलर 58 रुपए का था मुशर्रफ साहब के दौर में। उससे फिर एक दौर और पीछे चले जाएं, आप जब 1991 में आए थे तो 25 रुपए का डॉलर था। तो आप 104 का क्यों बोलते हैं? बोले जब आप पहली दफा आए थे 25 रुपए का डॉलर था, अब देखें 280 रुपए का हो गया। फिर दूसरा ये कि जब 280 रुपए का डॉलर हो गया वो किसके दौर में हुआ? वो तो आपने बताया नहीं, वो आपके भाई ने बताया। आपके भाई के दौर में हो रहा था। जब इमरान खान गए तो 180 का डॉलर था, 180 से 280 तो आपके भाई ने किया, तो वो अपने भाई का तो नाम ही नहीं लेते आप। फिर आप कह रहे थे कि मेरे दौर में बिजली सस्ती थी। भाई अगर अभी बिजली महंगी हुई है, 16 रुपए थी इमरान खान के दौर में जब 2022, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज 72 रुपए की जो है बिजली हो गई है। तो सारी आपके भाई ने बढ़ाई है। अब आपके भाई ने भी बिजली घर नहीं लगाया, बिल्कुल सही बात है। ये बिजली घर लगाए किसने थे? वो तो सारे आप लगा के गए थे। आपके कारनामे उसका आपने जिक्र नहीं किया कि वो जो है बिजली महंगी हो गई। फिर आपने साथ जो है वजीर आला पंजाब और अपनी बेटी को बिठा दिया और जी है बोला कि मैंने इनको बोला है कि बिजली सस्ती करो और गर्मियों के बिल जो है कम करें। और अगस्त और सितंबर में तो वैसे बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है। मई जून जुलाई निकालने के बाद आप टीवी पे बैठ गए। फिर दूसरी बात यह है कि 14 रुपये आपने जो है फी यूनिट 500 यूनिट वालों तक के लिए ऐलान किया है और आपने बोला इसमें 45 अरब रुपए जो है मरियम जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों से काटेगी। तो वो तो सूबे की उस पर काटेगी ना। बिजली जो महंगी बेची है, जिन चोरों को बेची है, ये जो चोरी हो रही है उसमें, उस पर क्यों नहीं आप ऐलान कर रहे? ये तो फिर वही बिजली जो महंगी बेच रहे हैं उनको जो है आप अदायगी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का आधा बजट मिलता है पंजाब हुकूमत को। इस साल भी जो वफाक से जो पैसा मुंतकिल होगा वो 3,800 अरब रुपए पंजाब को मुंतकिल होगा। तो सारा पैसा तो पंजाब के पास चले जाता है। उसमें से 45 अरब रुपए अगर दे भी दिए तो कोई कौम पे एहसान तो नहीं होगा। तीसरी बात जो है इंटरेस्ट रेट की आपने बात की। मियाँ साहब इंटरेस्ट रेट आपके दौर में ही जो है जब इमरान खान गया तो 11.75% था। उससे एक साल पहले 7% इमरान खान के दौर में भी गया था और आपके दौर में भी कोई 6% जो है ना बड़ा ब्रीफली गया था चंद महीनों के लिए 5 सालों में। कोई आपने 5 साल 5.5% नहीं रखा था, आप भी 12% तक लेके गए थे। और फिर जब से शहबाज साहब आए हैं उन्होंने 12.25 से 22% तक लेकर गए और अभी तक वो जो है 19.5% पे खड़ा हुआ है उनका। फिर कह रहे थे आपके IMF को तो हमने भेज दिया था। मियाँ साहब जरा तारीख उठाएं, आपने किस हुकूमत में आके IMF प्रोग्राम नहीं लिया? आप 1991 में आए आपने लिया, फिर उसके बाद वापस आए आपने लिया, फिर 2013 में आए, फिर IMF ने सबसे बड़ा लोन IMF का आपने 6.5 अरब डॉलर का लिया। आपकी हुकूमत अभी खत्म नहीं हुई थी, आपके वजीरों ने कहना शुरू कर दिया कि IMF का प्रोग्राम ले ले इमरान खान। तो जाते जाते IMF का प्रोग्राम झोली में डाल के गए। फिर जब से आपकी 2.5 साल से हुकूमत आई हुई है उसमें भी आप दबा के IMF से पैसे उठा रहे हैं। 2 दफा IMF से मुआहदे आपने किए। इतनी खुददारी होती तो कर लेते। अभी भी जो IMF का मुआहदा किए उसकी पहली किस्त तो जारी नहीं हुई और वो भी इमरान खान ने जो है करवाया था। तो ये IMF से भी आप जो है एक इस तरह की बात कर रहे थे। तो ओवरऑल जो मियाँ साहब आज आप जो आए हैं और कौम के आगे बड़े मासूम से बन के बैठे, मुझे ना निकालते तो आपको ना निकालते तो पता नहीं क्या होता। मैं समझता हूँ कि आज डॉलर जो 280 का शायद 500 हो चुका होता। बिजली जो है अगर इमरान खान बिजली के मुआहदे ना 2002 और 1994 की पॉलिसी को रिवाइज करता तो आज बिजली 100 रुपये यूनिट क्रॉस कर चुकी होती। एक डैम आपने नहीं बनाया, डैम इमरान खान बना रहा है। खैबर पख्तूनख्वा आज के दौर में भी बिजली जो है 8 रुपए की पैदा कर रही है और आप लोग 70 रुपए की 72 रुपए की बेच रहे हैं। शुगर मिल की जो बगास है उनको भी आपने 18 रुपए का टैरिफ दिया था। तो बात यह कि 2 महीने का आपने कहा 2 महीने बिजली जो है पंजाब हुकूमत 14 रुपये सस्ती करेगी। क्या सितंबर के बाद क्या लोगों के घर बिजली नहीं इस्तेमाल होगी? दूसरा आपने कहा
16 میں پنجاب حکومت 700 ارب روپے خرچ کرنے والی ہے. وہ بھائی 700 ارب روپے کا مطلب پتا آپ کو؟ 2 ارب ڈالر ہوتے ہیں. اتنے تو خزانے میں پیسے نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے. آپ ایسے فگر دے رہے ہیں جس کی کوئی عملی جیسے کہتے ہیں حقیقت نہیں. اسی طرح شہباز صاحب نے بولا تھا 1800 ارب روپے جو ہے زراعت کا پیکیج دیے، 5 ارب روپے جاری کیے اس میں. تو آپ ایسے فگر بولیں جو عوام کو یقین بھی آ جائے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اپنے روایتی انداز میں بھولا بھالا سی شکل بنا کے عوام کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو میں ان کے کچھ معیشت کے اوپر اور سیاست کے اوپر جو انہوں نے نکات اٹھائے میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں تو ڈالر 105 روپے تھا. میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے 60 روپے کا بھی تھا، 40 کا بھی تھا، 20 کا بھی تھا. اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر 104 105 کا رکھا وہ ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا. وہ قوم کے 30 ارب ڈالر اس مصنوعی ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا، جس کی وجہ سے 2017 اور 18 میں ایک شدید معاشی بحران آ گیا. اس معاشی بحران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو 6% گروتھ پر لے کے گئی. آپ کا دور وہ واحد دور تھا جس میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی. 2013 سے 18 کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر، لیکن آپ کے دور میں باقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کمی آئی 5 سال کے اندر. پھر آپ نے بجلی کے بلوں پہ بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور اب ریٹ یہ ہے. میاں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب 16.5 روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج 60 سے 70 روپے پر وہ جا چکا ہے. تو یہ آپ کے پچھلے 2 سال میں گیا ہے اور اس کی وجہ 2013 سے 18 یعنی آپ کا وہ دور، اس کے اندر جو کیے گئے بجلی گھروں کے ساتھ مہنگے ترین سودے تھے جو بند کمروں کے اندر کیے گئے، جن کے لیے کوئی اوپن کمپیٹیٹو بیڈنگ نہیں کی گئی، جن کے اوپر امپورٹڈ فیول استعمال کیا گیا، ضرورت سے زیادہ سودے کیے گئے. آج یہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ آپ کے دور میں ہی یہ پچھلا جو 2 سال ہے یہ آپ کا ہی دور تھا نا. آپ کا بھائی آپ کی بیٹی حکمران ہے تو یہ آپ کا ہی دور ہوا. یہ آپ نے سازش کر کے دور لیا، یہ آپ نے ڈیل کر کے یہ جو اپنی حکومت لی ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اور فسطائیت کر کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے. آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ آپ کی بھی سیٹ، آپ کی بیٹی کی بھی سیٹ جو ہے وہ تو آپ ہار چکے ہیں. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں. آپ کی جو بیٹی ہے وہ 892 ووٹوں سے اپنی پی پی ہار چکے ہیں. ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں نون لیگ کی، لیکن آپ کی ضد تھی کہ آپ کو اپنے بیٹی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اقتدار چاہیے اور آپ نے عوام کو اور پورے ملک کو اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار چاہیے تھا. تو آج یہ بھولی بھالی شکلیں جو ہیں یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. آپ نے جو فسطائیت اور سازش کے ذریعے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور ہم اس کو ہر وقت اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے رہیں گے. شکریہ.